4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले एक लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहन और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी। जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया, और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके, और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए, और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। बीजेपी को अलाउ मत करो, वो बुलडोजर चला देगा, उसको मत करो। वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो, वो सब खा लेगा। देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। जब सऊदी अरबिया जाता है, मुस्लिम को गला में कुलाकुली करके बोलता है, तो क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता है? जब दुबई में जाते हैं, गले में कोलाकुली करके बोलता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है? हमारा इधर में हिंदू ज्यादा है, लेकिन वोट किसको ज्यादा काटा एसआईआर में? हिंदू को काटा, मुस्लिम को भी काटा, लेकिन 60 लाख वोट हिंदू को काटा, 30 लाख मुस्लिम को भी काटा। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में 32 लाख वोट इंक्लूड कराया। बाद की भी आने वाला दिन हो जाएगा, लेकिन वो जैसे वोट ना दे पाए, इसी के लिए बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो काम करता है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, ओनली वन साइडेड, विंडिक्टिव, बायस। बीजेपी पार्टी बायस, विंडिक्टिव, एट्रोसियस, टेरिबल। बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहते हैं पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है, और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया, उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है? तुम पहले दिल्ली को संभलाओ, पहलगांव को संभलाओ। उधर में क्यों पहलगांव में जब पाकिस्तान अटैक किया, तुम क्यों वो साझा गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है, जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के। আমি শুধু আপনাদের কাছে বলবো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্বাচনে হারতে চলেছেন। কেন হারতে চলেছেন? শুধু ভবানীপুর নয়, গোটা রাজ্যে গত 15 বছর ধরে যেভাবে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে তিনি জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার কাজ করেছেন, যেভাবে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার ছেলে মেয়ে চাকরি চুরি করে আজকে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের পথে বসিয়েছেন, যেভাবে আরজিকর, কসবা ল কলেজ, দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ সহ কোন মা বোন বেটি এই রাজ্যে সুরক্ষিত নয়। আজকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রকাশ্যে দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজের ঘটনার পরে বলেছিলেন মহিলা যেন রাত্রে না বেরোয়। এই জায়গা থেকে
বাংলাকে বের করে আনতে গেলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতাতে হবে এবং ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আপনারা বিজেপি প্রার্থী হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমি সমগ্র হিন্দু সমাজকে বলবো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পশ্চিমবাংলায় যেভাবে হিন্দু নির্যাতন হয়েছে, হিন্দু দেবদেবীর উপর আক্রমণ হয়েছে, হিন্দুরা ধর্ম পালনে ব্যাঘাত ঘটানো হয়েছে, এর প্রতিবাদ 29 তারিখে ইভিএমে করতে হবে। 47-এ আমরা দেশ ভাগের সময় হিন্দু পলায়ন দেখেছিলাম, আবার দেখলাম মুর্শিদাবাদে 1.5 বছর আগে যখন মুর্শিদাবাদে ধুলিয়ান শামশেরগঞ্জের ঘটনা ঘটে, তখন বেদবোনা, জাফরাবাদ সহ 10টি হিন্দু গ্রামে হিন্দুদের এক কাপড়ে ফরাক্কা নদী পেরিয়ে বৈষ্ণবনগরে পালাতে হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, মালদার মোথাবাড়ি থেকে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থেকে সামনেই মহেশতলা, সেখানে বিধর্মীদের হাতে তুলসী মঞ্চ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে পুলিশের সামনে। গোটা রাজ্যে দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিন বদলে দেওয়া হয়েছে মহরমের শোভাযাত্রার জন্য। এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে দুর্গা ঠাকুর আক্রান্ত হয়েছেন, দুর্গাপূজায় বাধা দেওয়া হয়েছে। ফালাকাটাতে দুর্গা মণ্ডপে ঢুকে বলা হয়েছে এখানে চণ্ডীপাঠের মাইক লাগানো যাবে না। গার্ডেন রিচে গিয়ে বলা হয়েছে আমাদের এলাকা, এখানে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করা যাবে না। দয়া করে আপনারা এগুলো ভুলে যাবেন না। কাকদ্বীপের সূর্যনগরে কালী ঠাকুরকে ভেঙে ভাঙা কালী ঠাকুরকে প্রিজন ভ্যানে তোলানোর মতো কীর্তি এই মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে পড়ে। মন্দির বাজারে বজরংবলী মূর্তি ভাঙা, কলকাতার রাজাবাজারে কালী মূর্তিতে আক্রমণ করা, বজবজের নোদাখালীতে কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন হামলা আপনারা নিশ্চিতভাবে ভুলে যাননি। এই মুখ্যমন্ত্রী মহাকুম্ভে যারা স্নান করতে গেছিলেন 66 কোটি হিন্দুকে অপমান করে বিধানসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওটা মহাকুম্ভ নয় মৃত্যু কুম্ভ বলেছেন। আমি হিন্দুদের বলবো, সনাতনীদের বলবো, আপনারা এগুলো ভুলে যাবেন না। ভোটে বোতাম টেপার আগে এই কথাটা মাথায় রাখবেন। এখানকার প্রার্থী তৃণমূলের, তিনি হিন্দু ধর্মকে গন্ধা ধর্ম বলেন। 492 সাল লড়াই করার পরে, 3 লক্ষ শহীদ হওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আমরা রাম মন্দির পেয়েছিলাম। আমরা রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন 2024-এর 22শে জানুয়ারি আমরা দেখলাম একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি পার্ক সার্কাসে রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করলেন। যিনি রাম মন্দির মানেন না তাকে একটাও হিন্দু 29 তারিখে ভোট দেবেন না। আমি আপনাদের কাছে এই বিনীত আবেদন করতে চাই। অভয়ার মা আজকে বিজেপির প্রার্থী, বলছে আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী